ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाय नमः। वंदे वंदानुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनकलानादं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मत्वार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं। नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमेन्द्रसंयुतम्। अपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ब्रह्मान्ताग्रवस्साक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। सत्संगा पाविल तसले सर्व लोकांक प्रीतीनं वंदन करता श्री पुरुषोत्तम महात्म्य चिंतना करता असताचे मी तसल ते सुदैवाने वृत्तांत पूर्वजन्माज कशे शिलतू म्हणल बदल समग्र इतिहासू दृढधन्वरायाक सांगून दिलो। ह्या नमुन्याचे मेळका जलने कसले स्थानमान गौरव इत्यादी तुक मेळा हाका मूल कारण कोण खंयचे रूपान करता तुक हें मेळ्ळें म्हणलें सविस्तार जावन ताका सांगलें। भारी संतोष जालो। तदनंतर ताणें सत्कर्म करच्याक तो प्रारंभ करता। सत्कर्म म्हळ्यार तेदोळ तरी करचें आशिल्लें कर्म वायट म्हळ्यार प्रश्न न्ही। तेन्ना केवल कसलें म्हळ्यार हांवें एक जाग्यार राबून कोरका जाल्यार म्हगेलो धर्म कसलो तो दृढधन्वरायान केलेलो। तागेलें धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हळ्यार तसलें चारी हे पुण्य पुरुषार्थ म्हणटात। पुरुषादी ते संकल्प करचें नावे आमी संपादन करचें पुरुषार्थ। धर्म प्रकार ताणें संपादन कोरका अर्थ इत्यादीक ते देखूनच धर्म आनी मोक्षाचे मध्येंतू अर्थकाम्य दिलां। संपादन करचें अर्थ म्हळ्यार खंयची की आमगेले आशिल्ली दुड्ड नावे संपत्ती ताका अर्थ म्हणून सांगताचे। आनी काम्य आमी कसलो अनुभव सुका नावे मनशान कितले पर्यंत इच्छे भावेत तागेल्या आशेक कितले लिमिटेशन आसा। काम्य म्हळ्यार आशा ती आशे जावका की अति आशे जावका की कुर्र आशे जावका की दुराशे जावका की असलें एक ताका एक लिमिटेशन्स म्हणटाचे। कसलें म्हळ्यार आमगेले एक जीब आसा। जीब कसलेंय ताजें तुमकां साधन करच्याक ताका चांग नमुन्याचेर उलोवचें की तें पुरें करचें नावे टेस्ट पुराय आसा जाल्यार ताका प्रतिबंधक जावन 32 दांत आसाचे। हल्लर्स दिलें पुराय हल्लर तंतय तंतय आसा। चिके चड उण जाल्यार ती जीब दंता मध्य मेळ्ळ्यार तुमकां दुखता। मस्त जाग्रतेर आसुका म्हणल्यार खंयचेय एक पंत उरलोन तरी भायर पडलें म्हूण जाल्यार मागीर पास बेंचून भितर व्हरूं जायना तें। तशें करून प्रिकॉशन प्रिवेंशन म्हणटात। तुमगेली ती जागृत करची खातीर जावन देवान एकक अंग दिल्यार ते अंगा मागशी ताका जावका जाल्यार संरक्षण की नावें तें खंयचे बदलतून तें वापरून घेवका म्हणल्या खातीर ताजेंच ताका एक स्थानय दिलां। ताजे वटूय तें अर्थ करून घेवपाच दिलां। तशींच तें हातान तें गिळका म्हळ्यार खातीर भितर अनेक जीब दिल्या। उलोवचें कसलेंय उलया जाल्यार केलो गिळण काडूंक तुमगेलें कळका। अशी देवान खंयची की ज्यो मनशाक दिलेलें तसलें इंद्रिय आसा जी ते इंद्रियां सुखान करतना मनशान तागेलें तें जीवन करचें। प्रधान जावन आशिल्लो मनशालें जिवीत तातूंत भितर एक आत्मा म्हळ्यार आसा। त्या आत्माक केन्नाय नाश ना। तो आत्मो शाश्वत आसूचो
केदन सृष्टी जाता ते दिवस सृष्टी जातना इलो गीते भितर परमात्मा सांगता नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः खंचे शस्त्रान तका कुडक करू जायना शस्त्रान हत्ती करू जायना नैनम दहती पावकः खंचे उज्जान तका लासू जायना भूतभव्यंच भूतकालो भविष्यत्कालो वर्तमानकालामितरे शाश्वतोयम शाश्वततो म्हणतना त्या आत्माक मरण म्हळें आसा न्हय आत्मशाश्वत आत्माक कसं नासता त्या आत्माक कर्तृकर्मत्व म्हळ्यार विशय आत्माक ना कोरका करता आत्मान कसलें करूंकय जायना आत्माक अमकें काम कोरका म्हण ताका कर्मय ना जाल्यार कर्तृकर्मत्वाची एक संबंध सुच कोणाक म्हळ्यार ताणें स्वरूप देह घेवन आयल्यार मात्र स्वरूप देह म्हूण घेवन येवचें कशें जालें दह्यते इति देहः शीर्षते इति शरीरः मंतारपण इत्यादीक येवचें खंयचेय एक वस्तू आसा म्हणजे जाल्यार ताका शरीर म्हणून सांगलां सान चेडूस कौमारावस्थे आयलें यौवनावस्थे आयलें वृद्धाप्य येता मागीर मरता हाका शरीर म्हूण नांव उज्जार दवरल्यार लासून वता तें देखून ताका दह्यते देह ताका देह म्हूण नांव म्हणटा देहाक नाश आसा शरिराक नाश आसा आत्माक नाशू ना तसो करून आत्मो म्हळलो तांतू भितर प्रधान जावन आशिल्लो आत्मांतू दोन विशय आसूच्यो कसलें पुरुष आनी स्त्री म्हळ्यार भेद आसा ते पुरुष स्त्री भेद घेवन तो आत्मो पुरुष आत्मो खंयचेय स्त्रीचे देह प्रवेश करूं ते स्वरूप खंयचे देहा भितर वतना तो पुरुष आत्मो तो स्त्री देहा भितर गेल्यार तिका ते कमांडिंग पोजिशन की पौरुषत्व इत्यादीक 10 जनां मध्य राबून उलोवची धैर्य इत्यादीक येता तेन्ना आमी सांगताच दारलो शिमराय ही बायल मनीस ಕೆಲವು दारली पळोवच्याक दिवरून बरती मीश आसा धडच पळोवच्याक देह जाल्यार खंयच्यो गला आटणी म्हूण सांगल्यार वो सीता भायर निपून बसता म्हाका नाका माराया म्हूण कारण तागेले थंय भितर आसूं आत्मगंजो मूल रुपां भितर आशिल्लो स्त्री रुपाचें आशिल्लो आत्म तागेले शरिरां भितर आसा अशी परमात्मान सृष्टी भितर येतना आत्मा भितर मूल रुपां भितर आशिल्लो आत्मपुरुषात्मो जे जावन आसता स्त्री रुपांत आशिल्लो आत्मो स्त्री रुपांत तूं आसता तो खंयचेय वेळाचेर तो चड उणें जावचें साध्य ना तशें आमी प्रति एकांत भितर तांणी बामूण बायल जावन आयली इतिहास पळयतना सांगताच पूर्व जन्मांत ती अमकी जावन आशिल्ली मुखावेळ जन्मांतून ती अमकी जावन येवन जन्म आयल्या अशी भीष्म चरित्रे भितर येतना द्यू म्हळ्यार नामक खंयची की वसुली पत्नी जावन आशिल्ली तसली मानिनी तिची अंबा जावन येवं तिणें तसल ती अंबालिका अंबिका असली त्याग जन चलयो हांगा तागेले ते विचित्र वीर्याक तांकां वर्डीक करचे उद्देशान करतना भीष्मान तांकां घेवन येवचें भीष्म गांगेय वसुलो अवतार तो भागवताचे एक उल्लेख येता व्रतां भितर अत्यंत व्हड व्रत खंयचें म्हळ्यार विष्णू व्रत खंयचेय आतां आमी शुक्रारा उपासू शेनवारा उपासू मंगळारा उपासू सोमारा उपासू हें अगत्य ना म्हणून सांगता कोरक जाल्यार उपवास खंयच्यो म्हळ्यार एकादशी उपवास कोरक एकादशी उपवास तर तुमी करनाची हे खंयची संकश्टी न्हय कसल उपास केल्यारय ताका फल ना
विप्रो वृक्ष तस्य मूलंच संध्या तुम्ही कोरका जाले विप्रत्व ब्राह्मणत्व तुमगेले येवका म्हणून जाल्यार संध्या वंदन जाऊ का फाउंडेशन जाऊ का फाउंडेशनातील खंयची बिल्डिंग राबच्या साध्य ना तशींची एकादशी उपवास तरी ना त्या व्यक्तीने खंयची उपवास केल्यार तें स्थिर ना तें तात्कालिक मात्र ताका निवृत्ती पूर्ण प्रमाणा जरी परमात्मा अनुग्रह मेळका म्हणून जाल्यार एकादशी व्रत कोरका हें आमकां भीष्मचरित्रान उडगासा मेळचें शंतनू चक्रवर्ती तागेलें नांव शंतनू शंतनू म्हळ्यार अर्थ पळया शांततनू तागेलें अत्यंत परिशुद्ध जावन आशिल्लें देह कय नित्य ताका राजसूय याग इत्यादी केल्यावर पट्टाभिषिक्त जालेलो तसलें साक्षात वरुणालोची अवतार म्हणीत नित्य ताका अभिषेक जालेलो तसलो वो तो तागेलो पूत जावन तें भीष्मान येवचें ताका एक मना येता कशी जाल्यार हांव एक वर्डी करून घेवका म्हूण सांगून तो गंगेक वर्डी करून घेता गंगा त्या वेळाचेर ताका एक उत्तर दिता जायत जाल्यार हांव तुका वर्डी करून घेता कंडिशन आसा हांव कसलेंय केल्यार तूं म्हाका निमगूचा ना जायत म्हणटा म्हाका तूं जावं का तशें करून तूं मागीर लोट वर्डी करून घेवका म्हूण गंगेक वर्डी करून घेतली शंतनू ताका सुरय चेडूं जाता ती गंग कसं करता त्या व्हरून ते गंगे भितर सोडता एका जालें दोनूय जालें तिनूय जालें चारय जालें पांच जालें स जालें सात जालें पुरो चेडूं व्हांवून तिणें उदकां सोडल्याचें आठटा चेडूं जातना मना भितर दिसता हे जे प्रकार चेडूं जाता वचें हें पुराय उदकां उडयता वचचें मेळ्ळें एक एक निमगून बांबूड जावन तसले वेळार शंतनू चक्रवर्ती कसं करता तिगेले हाता धरून राबयता राब तेन्ना ती सांगता हांव तुका उत्तर दिलां आजी तूं म्हाका एक निमगेलें न्हय कसं खातीर पळय अशें तूं चेडूं पुराय उडयल्या रे आमकां मिगेल तें मुखार वचीत तशें म्हाका मिगेल उत्तराधिकारीत्व सक्सेस जर म्हाका जावका जायत तसलें रे हे चेडा होड करून हांव तुका दिवं ते दवरता रे हें मात्र हांव आतां भायर सोन वच जालें आनी तुगेलो उठरा पुना तसलें वर्लन चेडूं तें चेडा नांव भीष्म भीष्म म्हणून ताका जन्मार नांव न्हय ते चेडा नांव विष्णुव्रत म्हूण वेदव्रत विष्णुव्रत म्हणून ताचें नांव विष्णून व्रत तें तशें करून सगळेंची भागवतोत्तम म्हूण नांव भीष्माक तागेलें तें मरणशय्याचेर न्हिदलेल्या वेळाचेर कृष्णूची युधिष्ठिरांत घेवन थंय वचून राबून वो धर्मरायो हाका तूं राजधर्म सांगता तुगेलें कुटुंबा भितर खंयची मलगड्या संबंदी तूं संपादन केलें ज्ञान तुगेलें मुखावेल चेडवांक कळका तशें करून तूं तांकां उपदेश दी म्हूण सांगून देवूच येद्रा राबून तागेलकरान उपदेश दिता तेन्ना तो सांगता देवा तुवें सांगूनच जेशिल्लें ताका म्हाका तांतूं एक साक्षीभूत जावन हेतू जावन मेगेल तोंडान येवका म्हळें तुवेंच मेगेल हृदया भितर राबून तांगेलकरान सांगोत चलय एक म्हूण सांगून भीष्माचार्य तेन्ना सांगता पळया देव येद्रा राबून दोळा येद्राकय देव दिसता थंय न्हिदलेले भीष्माक तागेले हृदया भितर वचून जाल्यार परमात्मा राबला थंय देखून ताका स्फुरण इत्यादीक दिवन तागेले तोंडान तागेले जिब्बे मुखांतर परमात्मा तागेले तें खंयची धर्मराजादी पंचपांडवांक मेळका जालेले एक योग्य रुपान करतना उपदेश दिवयता तेन्ना ताणें सांगूस भीष्मस्तवराज म्हणून भारचंद्र हे देवा तुवें म्हाका असलें एक व्हड भाग्य दिलें न्हय खंयची रथाचेर आरूढ जालेले अर्जुनान बाण मारतना
एक बाण तेगेले शरिरा भितर प्रवेश करता ते कडच्यान हिडींब राबल्या नारायण ते कडच्यान शिखंडी राबल्या मेगेल अभ्यासाचे मेगेल मन की खंय की केलेले हेचे दोश हो शिखंडी राबल्या त्या वेळाचेर तागेलें तें खंयचे की ताणें बाणप्रयोग हे कडच्यान अर्जून करतास तेन्ना तो एक बाणू स्वीकार करतास विश्वाय नमः विषट्काराय नमः भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः पूतात्मने नमः परमात्मने नमः मुक्तानां परमागतये नमः अव्ययाय नमः अशी एक बाणू तेगेले शरिरा भितर वतास परमात्मा तुवें दिलेलें हांव खंयची की ते दोसू द्रौपदीलें वस्त्र अपहरण जातना खंयची राबून मूड जावन तोंडां उलयना अशी राबेल परिस्थिती कितें जावन ही शिक्षा म्हाका दिली हा तुवें खंयची मेगेल शरिरा भितर आशिल्लें तसलें अन्न खंयची कौरवान म्हाका घाललें तसलें तें दुश्ट विचारान करतना संपादन केलेलें अन्न हांव हें खाल्लेलें हे दोश मेगेल जिवा भितर आसा हे दोश दूर करचे खातीर जावन हें म्हाका वो अशें परमात्माला ताण केलेलें तें चुक्ये की ताण केलेलें तसलें तें हातूं भितर तो पश्चात्तापवता आनी परमात्मा नामस्मरणान करतनाच एक बाणू तो शरिरांत प्रवेश करतना ताका आव्हान करून घेता शरमंचाचेर पडला त्या वेळाचेर ताका उद्दा जावका म्हणलेल्या वेळाचेर अर्जुनाक आनी आपोवन सांगून थंय देखून ताका उद्दा मेळूं तसली परिस्थिती परमात्मान केलेली तागेले हांवूच ताका उद्दा दिना म्हणटा तुवें चेरडो पडला चेरडो केन्नाय म्हाका उद्दा जाय म्हणाले खंयची चेरडाक हांवूच दिना उद्दाक तसले कडेन केलो जाणांनी सांगलां अर्जुनान मारली म्हूण जाल्यार थंय ते आवसूक जी भूंय भितर आशिल्ली आवसूक गंगेक जी एक तान आशिल्ली खंय म्हगेले चेरडाक दिवका हांव हें उद्दाक म्हण ताजी कितें तरी ओळून आयली अर्जुनान बाण मात्र म्हणलें कोणूकाची म्हण आमी सांगता जे अर्जुनान बाण मारले कुठले उद्दा येयलें म्हण उद्दा येवच्या केन्नाय कशें म्हळ्यार करता करविता म्हण करतल्याकय तशींची करयतल्याकय घेतल्याकय दितल्याकय दोनीय कडेन परस्पर प्रेम आसा म्हणून जाल्यार आमगेलें काम खंयचेंय साधन जेवचें सुलभ सिद्धी जाता खंय कुडले तक्षण तशें तिकाय एक उत्सुकत आशिल्ली ताकाय जावका आशिल्लें परमात्मालो अनुग्रह आशिल्लो तशें करून ताका मेळका जालें तसलें तें मेळ्ळें तसल तें क्षणाचेर तो सांगता खंय देवा मेगेल येदरा राबून आयुश्य तें दुसूच तूं मेगेल पुराय पिवन जालां म्हाका बरयलें आयुश्य कितलें तितलें आसा आतां उत्तरायण काल संपन्न जावचें आसा त्या वेळाचेर तागेलें प्राणोत्क्रमणा विशय येवचें भिष्माष्टमींत ताजे पुडीं सर्वस्व संगयता हांगा कथा भाग कसलो म्हणून आलोचना करता म्हळ्यार एका दिवसू दोनी दिवसू तिनी दिवस अशी आमी आलोचना करतना एका चेरडू गंगेचें गंगे देखून पवित्र जावन जालेली ती शंतनूल तें चेरडू एकाची वर्णी दोनीची वर्णी अशी 7 दिवस म्हळ्यार 7 वारा चेरडू म्हणलें का आयतारा व्रत प्रयोजन सोमारा व्रत प्रयोजन मंगळारा व्रत करून फायदो ना बुधवार जायना गुरुवार शुक्रार शनिवार ह्या 7 दिवसा केलेलें व्रतय निष्फल विष्णुव्रत वेदव्रत शाश्वत कोण भीष्म तसं कोण वेदव्रत कोण तो केलेलें तें परमात्माल व्रत केलेलें भीष्म मात्र शाश्वत तसं कोण विष्णुपंचक व्रत म्हणून एकादशीक करचें तसलें व्रत पुन्नव अमास आनी श्रवणा नक्षत्र अशें म्हयन्या 5 व्रत येताचे कांय ना नातल्यार एकादशी पुणी उपवास करूं का आमगेलें अत्यंत व्हड तें वैष्णवालांतू इतर व्रत करून उपयोग ना जो मनीस एकादशी व्रत करता तागेलें तितलें व्हड भाग्य विंगडान दुसऱ्यांक कोणाकय ना अंबरीशान कथा भाग इत्यादिकां भितर गेल्यार पळोवया एकादशीक महात्म्य एकादशीक सांगिल्लें तितलें भागवतांतूय सांगलां महाभारतांतूय सांगलां पद्मपुराणांतूय सांगलां स्कांद पुराणांतूय सांगलां गरुड पुराणांतूय सांगलां कृष्णामृत महार्णव सांगता एकादशीक प्रत्येक पुराणा भितर एकादशा उक्ती आसा
संकष्ट चतुर्थी 16 सोमवार असलें पुराय व्रत प्रति पुराणा भितर आसा म्हणना एकडेच त्या वेळाचेर तांकां तात्कालीक जावन आशिल्लें तें मेळका त्या वेळाचेर तात्कालीक जावन आशिल्लें फल मेळच्याक जाता. तसल त्या वेळाचेर तो भीष्माचार्यान एक वृत्तांता भितर येतना दिव म्हळ्यार तो वसू तागेली ती बायल जावन आशिल्ली रंभा मुखा वयल्यान भितर अंबा जावन जन्मा आयल्या ती मानिनी. ती सांगता म्हाका सालवराय आवटू म्हगेलें आत्मीयत आसूची तूं म्हाका वाडडी करून घेना ना तूं ताका वाडडी करून घेवका ना तशें जाल्यार म्हाका सालवराय आवटू हांव वाडडी करून घेता. सालवाला गेलें सालवो म्हणलो ना 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 हांव तुका वाडडी करून घेना तुका भिष्मान तांडून हाडलेली तशें करून भिष्मा आवटू वचतो. भीष्म म्हणालो हांव तुका वाडडी करून घेवचे खातीर हाडलें ना हांव मिगेलांना प्रतिज्ञा केल्या वाडडी करून घेना म्हणून सांगलां. कसं जाल्यार ते दीस हाडतना सत्यवतीक हाडतना गंधवती ती वाडडी करून घेवन आयल्याची त्या वेळार हांव तेन्ना प्रतिज्ञा केल्या मुखारी खंयचेय कारणाक जावचें वय म्हणून जाल्यार तांकांचे राज्यभार म्हणून सांगून जालां तसं करून हांव वाडडी करूंक घेना. संतान जाल्यार न्हू मुखार म्हगेलें तें हें जावचें तसं करून दांपत्य जिवनांत गृहस्थ आश्रमांत हांव प्रवेश करना. तेन्ना ती अंबा रुद्रप्रित्यर्थ ती तपश्चरी करता 10,000 तिगेले एक रुद्र तिका अनुग्रह करता. रुद्र सांगता गे एक माळ दिता हांव तुका ती माळ कोण घालता तांणी भिष्मा मारचें तशें करून भिष्म तांगेल्या हातान मरता ही माळा तुका दिता. दोनीचें मुखा वयल कशें म्हळ्यार पूर्वजन्मांत तुमची तागेली बायल जावन आशिल्ली अंबा मुखारी भिष्मान येतना पास्तूंची तागेली बायल येता गे म्हणून सांगून तिका एक वर दिलो आनी तिगेल्याक एक पुष्पमाल दिता ही कोणाक पळय भिष्मा मारचे खातीर कोणाक गळ्या घाली तांकां घाली म्हूण. भिष्माल नामस्मरण पळयल्यार हात पांय गडगड लोक तागेलें एक शौर्य धैर्य इत्यादीक पळयतना तागेले यात्राक युध्द करूं कोणा सामर्थ्य आसा. असल 18 दिसा युद्धांत परमात्मा येद्रार राबून अर्जुना येद्रार राबून 10 दिवस युद्ध केलो तो विंगडाला बरी न्हय तो तसल सामर्थ्य आशिल्ले भीष्म तागेले यात्रा कोणय एकलो वचून अर्दी घट्टेच की कोणाकय राबूंक कोणय तयार जायनीच घेयनाका आमकां नाका बाबा विशय येवं नाका तुमगेलें कशें म्हूण पळय म्हूण कडेक तीण वचून सीता परशुरामालय जमकली. परशुरामालय प्रार्थना करती हे देवा तुवें केलो तुगेलो शिष्य खंय तो ताणें म्हाका अशें अन्याय केला पळय ताणें आपूण हाडला तशें करून तूं कसो म्हाका युध्द करका आनी पळय तुका हांव करून दिता ती वेवस्था म्हळ्यार परशुराम. परशुरामाक आनी भिष्माक युध्द जालें. परशुराम युध्दा भितर सलवलो ताका मस्त कथा भाग आसा कसो लायक परमात्मा देव सलवल तागेल्या की म्हळ्यार बदल. तशी भक्ताक निज प्रत्यभाषितम भक्ताल नाम उद्धार करचे खातीर भक्ताल प्रतिज्ञा एक साक्षात्कार करचे म्हणटात ताका अनुग्रह करचे खातीर जावन म्हळ्यार थंय परशुराम सलवून म्हळलो मुखा वयलें तुका सर्वस्व मेळका जाल्यार मेळटा ताजे खातीर जावन हांव आशिर्वाद आसा खंडीत तुगेलो बा म्हणून तुका खंडीत मेळटा म्हणलो तो. तशी तीण तिगेलें मागीर जालें हे जन्माक कसलें 7 दिनां म्हणलें न्ही अंबा मुक्त जालें थंय. तेन्ना तीण कशें केलें तिगेल्या तो दिल्लो एक हार आसा द्रुपद राजालें घराच्या द्वारावरून लांबून सोडकें मुखार कसलें येतल्यार तुगेलें की जेवप थंय द्रुपदाक द्रोणा वयर एक द्वेश तांगेलो तो परस्पर असो आख्ख कसो म्हूण दाखोवका म्हूण तागेल्या मना भितर येस
थंय मुखार कशें जालें म्हळ्यार द्रुपदान ताका प्राप्त जालेली ती द्रौपदी ती अग्नी मुखांतर थंय जन्मा आयली. तेच द्रुपदाक एक चेले चेडूं जाता. तेन्ना ईश्वरालो अनुग्रह ताका जेन्ना तुका चेल्ले चेडूं दिल्यार प्रायबद्ध जावन येतना तो दादलो जाता. तूं त्या विशयान तूं मना भितर चिंता करूं नाका. तूं निमगेलो चल्लो तुगेली योग्यता आसा तशें जाता जाल्यार तुका मागीर एक चल्लो जावची तशी ताका तागेलें प्रायबद्ध जातना जंडर चेंज जाता. कांय तूं हें करूं नाका. आख्ख धैर्य परमात्मान ईश्वरान सांगलें केन्नाय चुकचोच. धैर्य घेतला हाणें. जेन्ना कोणाक सांगनी त्या चेडवाक नामकरण संस्कार जाता, चवलो जाता, उपनयन संस्कार जाता. कडेक जलल शिखंडी न्ही नाम गेल शिखंडी तशें पुरुष नाम दवरलां. तदनंतर ताका वर्डिके जाता. वर्डीक जावन ಸ್ವಲ್ಪ कालान चेल्ली कुळार वता आनी बापसुला वचून रडता. कसन तूं म्हाका वर्डी केल्या? कोणा वोट वर्डी केलेली तूं म्हाका? म्हाका वर्डी केलेली एक चेलये वोटूत तुवें. म्हगेलें सगळें दाम्पत्य काडकलें तुवें म्हूण सांगून बापसुल्या ती कंप्लेंट दिता. हांगा एक आमी एक विचारू कोरका. चेल्ली एक फुडें एक पळोवचें एक क्रम म्हूण एक आसा. आमगेले समाज कसो करता म्हळ्यार चेल्ले पळयतना फूल माळचें म्हूण एक करचें क्रम. कसो लाका बा फूल माळचें? ताजे पुढे तिणें माळून घे न्ही. फूल माळलेल्यान तूं तांतूं ती परिक्षा कसली. आमी आज विचार करूंक आमगेल्या समाजान फूलमाळीचे गजाल्या दवरलां म्हणून व्हरलेले अधिक मासाच्या विशयांत नंतर वेल दिवसांतूय पळोवया म्हूण सांगतात. तुमकां पुनः वंदन अभिवंदन तसंच कृष्ण.